वालेकुम सामीन 13 ذی और 10 जून है। ख़बर का उन्वान है मौलाना मोहम्मद सईदी के आखिरी साथ, दूसरा उन्वान है आखिरी लम्हात और तीसरा उन्वान है फ़ैसले आसमान पर होते हैं। ये मज़मून मौलाना नासिरुद्दीन मज़ाहिरी का तहरीर करता है। 16 मई 2025 जुमे की नमाज के बाद दफ्तर एहतमाम मदरसा मज़ाहिर रूम वक्फ सहारनपुर में हस्ब मामूल किताब पढ़ी जा रही थी कि इसी दौरान हजरत की तबीयत ख़राब हुई। किताब ख़ानी के दौरान घर तशरीफ़ लाए। चेकअप पर पता चला कि ब्लड प्रेशर बहुत ही कम है। शाम और फिर रात गुजरी, सुबह चंडीगढ़ तशरीफ़ ले गए। तमाम टेस्ट और चेकअप के मराहिल का खुलासा यही था कि जुमे को हार्ट अटैक हुआ था और दिल के एक वाल मुतासिर हो रही है। ये भी पता चला कि इससे पहले भी अटैक हो चुका है मगर उनकी शिद्दत हल्की थी। डॉक्टरों का मशवरा स्टेंट डालने का था, यानी छल्ले डालने का, मगर आप कुछ बुनियादी दवाएं लेकर सहारनपुर तशरीफ़ ले आए। मुख्तलिफ आरा की वजह से कुछ भी फैसला न हो सका। इसी दौरान पता चला कि नदवतुल उलमा लखनऊ से मौलाना सैयद बिलाल हसनी नदवी इलाके में तशरीफ़ लाए हुए हैं और मुलाकाती गरज से मौलाना मोहतरम दफ्तर एहतमाम मज़ाहिर वक्फ भी पहुँचे थे, मगर नादिम साहब के चंडीगढ़ जाने की वजह से मुलाकात न हो सकी। तो आपने पता कराया कि मौलाना इस वक्त कहाँ हैं। मालूम हुआ कि रायपुर में। फ़ौरन उसी बीमारी की हालत में रायपुर पहुँच कर मुलाकात की। तबीयत में नकाहत बहुत थी, बशाशत ओनोका थी, यानी बराए नाम थी। कमज़ोरी की वजह से वहीं कुछ देर आराम फरमाया और सहारनपुर तशरीफ़ ले गए। लोगों की आमद रफ्त बहुत थी। आयादत कुनिंदगान का तांता बंधा हुआ था। इसी दौरान दिल्ली से हाजी सैयद फिरोज़ अहमद भी पहुँचे और दिल्ली में इलाज के लिए आपको तैयार कर लिया। तय पाया कि इतवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगे और अगले दिन दिल्ली के किसी मेयारी हॉस्पिटल में दोबारा चेकअप कराएंगे। दिल्ली जाने से 2 दिन पहले मैं आपकी नशिस्तगाह में था। मैं कहने लगा कि आपकी तबीयत कुछ संभल जाए तो किसी ठंडे इलाका शिमला या मसूरी ले चलूँगा और 2-1 दिन क़याम कराऊँगा ताकि साफ़ रो तसाहो पर अमल हो सके। इन सफ़र में सेहत हो जाती है। बर्जस्ता फरमाया कि तबीयत संभलने के बाद ले जाने से क्या फ़ायदा होगा, अभी निज़ाम बनाओ। मैं हज़रत के किसी भी इशारे को समझ ही न सका। रवानगी से 1 रात पहले आपके साबिक़ खादिम अज़ीज़ी मौलाना अब्दुल क़य्यूम मज़ाहिरी 11 बजे आपसे मिलने पहुँचे। उनसे भी हज़रत ने अपनी अलारत का इजहार किया और खूब रो ये भी फरमाया कि दिल्ली जा रहा हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। दिल्ली रवानगी से ऐन पहले अपने खादिम ख़ास मुफीद सल्लमों से फरमाया कि बेटे इलाज के सिलसिले में दिल्ली जा रहा हूँ, कुछ पता नहीं अल्लाह का फ़ैसला क्या हो। फिर रोए और खूब रोए। जब तबीयत संभली तो अपने ड्राइवर भाई जमील अहमद को नहीं बुलाया बल्कि अपने एक मुहिब कामरान कुरैशी को गाड़ी के साथ बुलाया और दिल्ली रवाना हो गए। मुझे भी अपनी रवानगी से इल्म रखा, अगरचे मुझे इस निज़ाम का पहले से इल्म था। इसलिए शाम को फ़ोन किया तो चेकते बोले कि मुफ्ती नासिर मैं दिल्ली दावत में आ गया हूँ। सहारनपुर में तो आप लोगों ने खूब परहेज़ी खाना खिलाया, अब दावत में आ गया हूँ। मैंने हस्ब आदत हंसते हुए कहा कि अजी चंद दिन का परहेज़ मुस्तक़िल की बीमारी से नजात का बाइस होता है। खैर फिर कहने लगे कि आपका तो 2 जून को घर जाने का इरादा है, इसलिए इत्तला नहीं दी। कई बार महसूस रहा हूँ। बहरहाल हज़रत दिल्ली तशरीफ़ ले गए। पंत अस्पताल में इलाज के लिए राय बनी। हालांकि सेहत के दिनों में मुद्दत पहले आप 1 से ज़ायद बार मुझसे कह चुके थे कि पंथ अस्पताल मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन समझ में आए या ना आए, होना तो हुए जो अल्लाह पाक ने तय फरमा दिया है। इंसान के बस की बात ही नहीं है कि उसके लिखे को बदल सके, टाल सके। इलाज के लिए पंथ अस्पताल पहुँचे तो वहाँ भी लोगों का हुजूम मुंतज़िर था। सबसे मुलाकात की। सबसे आखिरी मुलाकात मौलाना मोहम्मद आरिफ से हुई जो दिल्ली की नर्सरी मस्जिद के इमाम हैं। एंजियोग्राफी के लिए जाते वक्त आपकी ज़ुबान पर दरूद शरीफ जारी थी। जाते वक्त आपने अपने कदम मुहिब मुआलिज डॉक्टर मोहम्मद मरगूब सहारनपुरी से खुदा हाफिज़ कहा। एंजियोग्राफी पर आपकी बीमारी का डॉक्टरों को सही इल्म हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि आपका केस डॉक्टर जमाल यूसुफ के बस का है। चुनांचे काफ़ी देर बाद डॉक्टर जमाल यूसुफ पहुँचे, 4 स्टेंट डाले और रिकवरी रूम मुंतकिल किए गए। इसी दौरान अपने भांजे मोहम्मद साद बिन मौलाना याकूब बुलंदशहरी से कहा कि बेटा मैं ठीक हूँ। ऑपरेशन के बाद रिकवरी रूम में ही आपको फिर अटैक हुआ और जान आफरीन के सपुर्द कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ाहिरी असबाब व इलाज के बावजूद कातिब तकदीर ने जो लिख दिया था वो होकर रहा। ज़िंदगी की जितनी सातें और बहारें मुकर्रर थीं वो गुजार कर चुपचाप चले गए। न बिस्तर हरारत पर रहे, न मुद्दत व इलाज व मुआवजा चला, न अस्पताल को चक्कर लगाए, न घर और हमदर्दों को अदालत के दिनों में खिदमत का कोई मौका दिया। किसी पर बोझ न बने। जब बुलावा आ गया तो चुपचाप ऐसे चले गए गोया पहले से ही तैयार थे, शायद एक नमाज भी कदर न हुई हो। इंतकाल की खबर जंगल की आग की तरह पूरे अतराफ आलम में फैली। मैं उसी दिन सुबह 8 बजे अपने वतन लखीमपुर खीरी पहुंचा था। दिन गुजार कर मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर कुर्बानी के सिलसिले में मशवरा होने लगा। मोबाइल साथ न था। अहबाब व मुताल्लिक़ीन के सैकड़ों फ़ोन मेरे पास पहुँचे, लेकिन मैं बेखबर रहा। घर पहुंचकर खाना शुरू किया था कि अहलिया मोहतरमा के फ़ोन पर उनके भाई के फ़ोन से मौलाना मोहम्मद असलम मज़ाहिरी ने कॉल करके इत्तला दी कि हज़रत नादिम साहब का दिल्ली के किसी अस्पताल में इंतकाल हो गया है।
میرے لیے یہ خبر دھماکہ اثر تھی۔ تقریباً 32 سال کی دوستی، رفاقت، تعلق اور پھر ملازمت کا قلبی و جذباتی تعلق تھا، اس لیے پتہ نہیں کہ اگلا لقمہ میرے منہ میں پہنچا یا واپس پلیٹ میں فوراً کمرے کی طرف بھاگا۔ جلدی میں میرا پاؤں پاجامے میں داخل نہیں ہو پا رہا، بمشکل 2 منٹ میں گھر سے باہر سڑک پر موٹر سائیکل کے انتظار میں کھڑا تھا۔ میرا بیٹا محمد ریحان جلدی سے میرے سہارنپور والے حجرے کی چابی لا کر دی۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ موٹر سائیکل سے 15 کلومیٹر دور سسیا چوراہا پہنچا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، کوئی سواری دور دور تک نہیں تھی۔ اچانک غیبی مدد پہنچی۔ غیر مسلم کار والا کار سمیت قریب آیا تو میں نے اسے پوری بات بتائی۔ یہ بھی بتایا کہ میں آج ہی صبح گھر پہنچا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ وہ مان گیا اور مجھے بٹھا کر لکھیم پور روانہ ہو گیا۔ لکھیم پور کھیری اتر پردیش کا سب سے بڑا ضلع ہے۔ غیر مسلم کرم فرما نے لکھیم پور کے اس چوراہے پر مجھے پہنچا دیا جہاں سے اگلی گاڑیاں مل سکتی تھی۔ ہریدوار جانے والی ایک بس مل گئی، ٹکٹ بھی لے لیا، لیکن پھر خیال آیا کہ اسی بس سے سہارنپور وقت پر نہیں پہنچ سکوں گا، اس لیے میں گولا کوکرن ناتھ قصبے کے محمدی بائی پاس صحیح اتر گیا۔ ٹکٹ کی واپسی کا سوال ہی نہیں تھا۔ کافی دیر کے بعد ایک DCM کے ذریعے محمدی پہنچا۔ اب رات کے 12 بج رہے تھے اور ابھی تک لکھیم پور ضلع کے حدود میں تھی۔ ایک ہوٹل والے سے کہا کہ تمہارے ہوٹل میں بہت سے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، پتہ کرو کہ کوئی شاہجہاں پور جائے گا کیا؟ معلوم ہوا کہ کوئی نہیں جائے گا۔ چند ڈرائیور انسانی ہمدردی میرے قریب آ گئے، پوری بات سنی اور اجازت کے بعد کسی کار والے کا نمبر ملا کر درخواستی کے مناسب کرایہ لے کر شاہجہاں پور پہنچا دو۔ 1000 روپے میں بات طے ہوئی۔ اتنے میں ایک اور گاڑی آئی، ان لوگوں نے وہ گاڑی رکوائی اور مجھے اگلی سیٹ پر بٹھایا۔ میں الحمدللہ شاہجہاں پور اپنی ٹرین میں 7 منٹ پہلے پہنچا۔ جنرل ٹکٹ لے کر ٹرین میں پہنچا جہاں میری دوست مولانا جمیل احمد صاحب، سیتا پوری کے بچے محمد عمیر، محمد زبیر، محمد بشیر وغیرہ محو سفر تھے اور انہوں نے مجھے پہلے ہی اطلاع دی تھی۔ TT نے سیٹیں نہ ہونے کا عذر کیا، لیکن جب میں نے بتایا کہ ہمارے بہت سے بندے اسی AC کوچ میں ہیں تو 950 روپے کی رسید بنا کر مجھے دے دی۔ ایک بچے نے مجھے اپنی سیٹ دے دی اور اس طرح 8:15 بجے سہارنپور ریلوے اسٹیشن پہنچا جہاں مفتی محمد کلیم اللہ مظاہری مجھے لینے کے لیے کافی دیر پہلے آ چکے تھے۔ بہرحال میں تقریباً 8:30 بجے مظاہر روم وقت سہارنپور پہنچ گیا۔ مظاہر روم کے در و دیوار محو گریا و نالا تھے۔ 400 قنوتیت اور محرومیت کا احساس ہو رہا تھا۔ عید قرباں کا وقت تھا، طلبہ و اساتذہ اپنے اپنے وطن میں تھے، پھر بھی ہجوم بہت زیادہ تھا۔ حضرت مولانا محمد نادم ندوی، حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ معروفی، حضرت مولانا محمد راشد اعظمی نائب محتمین دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا سلمان بجنوری مدد اللہ، حضرت مولانا محمد ریاض الحسن ندوی مدد اللہ وغیرہ بہت سے علماء میرے حجرے میں سراپا غم نماز جنازے میں شرکت کے لیے تشریف فرما تھے۔ حسب اعلان جنازہ حاجی شاہ کمال الدین نامی قبرستان پہنچایا گیا۔ تقریباً 10:30 بجے بہت بڑے ہجوم نے نماز جنازہ و تدفین میں شرکت کی۔ اس موقع پر حضرت مولانا حکیم محمد عبداللہ مویشی مدد اللہ نے اعلان کیا کہ جناب مولانا محمد اسلام الحق اسدی کو قائم مقام ناظم اور مولانا بدران محمد سعیدی کو نائب محتم تجویز کر دیا گیا۔ اللہ پاک حضرت ناظم صاحب کو جنت الفردوس میں کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے، ادارہ کی حفاظت فرمائے۔ اسی آخری پیراگراف کے لیے ہم نے عنوان قائم کیا ہے، فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔